Sama-sama katakan, we give you all, we give you all, we give you all the glory. We worship you, our Sekali lagi katakan, we give you all. We give you all the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. You are Putus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada lagi dalam acara Nada dan Sabda, dan malam hari ini kita percaya apa yang kita dengar, apa yang Bapak Ibu lihat, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Tema kita malam hari ini bicara tentang anak panah. Ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang bagaimana anak panah itu sendiri. Dan malam hari ini sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa sejenak. Nanti Saudara Egin akan berdoa. Okay, let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this time. Lord, tonight we want to learn your word. We want to listen to your word, oh God. We pray that you will speak into our hearts. Thank you so much, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, All of God's beloved people, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. tonight we are so grateful Kita bernapas, that we are still here, we are still breathing, semua karena anugerah Tuhan. all because of God's grace. Tidak ada yang perlu untuk kita banggakan malam hari ini, There's nothing that we have to be proud of. tetapi kita harus berkata semua ini karena anugerah Tuhan. Instead, we have to say it's all because of God. Nah, mari kita akan belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. So let us study together about the Word of God. Kita buka sama-sama dalam Alkitab kita, Let's turn our Bible Mazmur 121. in Psalm 127. Sekali lagi Mazmur 127 Psalm 127, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. starting from verse 3 to 5. Saya akan bacakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Verse 3, children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame when he confronts his accusers at the city gates. Bicara tentang anak panah malam hari ini, Talking about the arrow, kita bicara tentang sebuah proses. we talk about the process. Anak panah dia tidak langsung dipakai oleh sang pahlawan. The arrow is not instantly being used by the warrior. Sekali lagi bahwa ini bicara tentang sebuah proses. Once again, it's talking about the process. Orang melihat anak panah begitu baik ketika dia diarahkan ke salah satu sasaran. The arrow is when it has to be used for one destination. Orang melihat betapa indahnya anak panah itu waktu dilepas. People see how good it is when the arrow is being released. Dan ketika anak panah dilepas, dia mencapai sasaran. And when the arrow is being released, it has to be in the destination or goal. Atau anak panah itu waktu dilepas, Or when it is being released, langsung menancap kepada tujuan. it's
be in the destination. Tetapi kita harus tahu, But we have to know, sekali lagi, once ini again, adalah sebuah proses. it's talking about the process. Kadang-kadang kita melihat dari sisi luarnya, Sometimes we see from the outside, kita melihat sesuatu yang luar biasa, we see something that is sesuatu amazing, yang hebat, something that's great, sesuatu yang kelihatannya wow. something that's seen like fantastic or wow. Tetapi saya mau berkata malam hari ini But I want to say tonight, bahwa ini bicara tentang sebuah proses. it's talking about the process. Jadi anak panah So the arrow yang akan kita bahas malam hari ini, that we want to be talking tonight, ini bicara tentang sebuah proses. it's talking about process. Katakan bersama saya, Let's say together with me, anak panah the arrow bicara talking sebuah proses. about a process. Bilang proses. Process. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Right on the comment section, Kita bicara malam ini, we're talking about tentang sebuah proses. a process. Oke, Okay. mari Bapak Ibu saudara-saudara, So let's brother and sister, secara perlahan-lahan kita akan belajar sedikit tentang proses itu. we're gonna learn slowly about the process. Tidak semua orang mau diproses. Not all people want to be in a Tidak process. tidak semua orang mau ada proses dalam hidupnya. Not all people want to have process in their lives. Padahal betapa penting kata proses. But process is really important. Ingat, Remember, Ayub berkata Job says bahwa ada satu hal yang dia banggakan. there's one thing he's proud of. Apa itu? What is Ya that? proses, Egin. Yes, Proses. Dia berkata begini, ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. He says that when I'm being tested, I will be gold. Oh, Egin, saya mau baca jemaat Tuhan yang bersama dengan kita, Ibu Emi Tape, mungkin Egin kenal ya. Arthur, ada Julianus Mamura berkata, ini sebuah proses. Ibu Lidiano berkata, ini proses. Dan ada banyak lagi, Ibu Els Kesek bersama dengan kita, Ibu Meliati Usman bersama dengan kita. Ini adalah sebuah proses. Sekali lagi kita lari kepada firman Tuhan. So we will turn back to the word of God. Ini adalah, Ayub berkata, seandainya aku diuji, Job says, if I'm being tested, seandainya aku diproses, if I'm being processed, maka ada hasilnya. there will come a result. Emas, Gold, mulia. mighty gold. Emas, Gold, mulia. mighty gold. Dari mana? From where? Dari mana Bapak Ibu? From where? Proses. From the process. Maka kalau kita melihat apa yang pemazmur katakan, So when we look at what the psalm says, anak panah tidak jauh perbedaan daripada proses emas itu sendiri. the arrow is not far from the process. Anak panah yang dipakai dalam sebuah lomba, The arrow that's being used in a competition, sekarang ada perlombaan pertandingan olimpiade now there are Olympic di Jepang. in Japan. Ada lomba panahan di sana. There are like Panahan, arrow. ada panahan di sana, lalu orang mulai menggunakan anak panah itu. In the arrow competition, people start to use the arrow. Saya bilang di awal tadi bahwa I said in the beginning that kita langsung melihat anak panah itu begitu bagus waktu dia dilepas. it's so great when we see the arrow when it's being released. Dilepas dari tangan pahlawan. When it's being released from a warrior's hand. Tetapi kita harus tahu, But we have to remember anak panah yang dipakai dalam lomba itu, the arrow that are being used, itu melewati sebuah proses. they have to be gone through a process. Kalau toh anak panah itu Even when the arrow dibuat dari besi, is made from a metal, maka ada proses di sana. so there must be a process there. Ada pembakaran di sana. There must be burning. Kalau kami di kampung, When I was in a village, anak panah itu dibuat dari bambu. the arrow is made from bamboo. Bambu kami ambil di hutan, So we take the bamboo from the forest lalu kami potong-potong, and we cut them, kami bersihkan. we clean them. Ada yang gak berguna kami kikis, kami potong, kami pangkas. The usual one we keep on sharpening them. Itulah sebuah proses It's about the process. terjadinya anak panah. How the arrow is made. Yang kedua, The second one, anak panah ketika prosesnya sudah terjadi, when the process is finished, anak panah tidak bisa langsung berkata, wah ini aku Tuhan, the arrow cannot say, it's me, ini aku. it's me.
Pakailah aku. Use me. Pakailah aku. Use me. Ambillah aku. Take me. Buatlah aku. Make me. Dipakai Use me. untuk dilepaskan, To be released. diarahkan. To be released. Anak panah tidak bisa berkata begitu. The arrow cannot say that. Tetapi anak panah sesudah dibuat, But when the arrow is finished the process, anak panah setelah dibuat sedemikian rupa, anak panah itu disimpan di dalam tabung. after the arrow has gone through a process, it has to be kept in a quiver. Ini yang kedua yang sangat penting. It's the second one that is also important. Bagaimana anak panah itu harus disimpan? How the arrow has to be kept. Disimpan kita nggak tahu berapa lama, It has to be kept for we don't know berapa waktu dia long. disimpan, how long it has to be kept. berapa lama dia tersimpan dalam sebuah tabung. How long it has to be kept in a quiver. Dan anak panah tidak bisa berontak kepada pahlawan itu. And the arrow cannot ignore that. Dia menunggu waktu yang tepat It has to wait on the right time untuk digunakan. to be used. Bapak Ibu, Brother and sister, ini adalah gambaran kehidupan kita. it is the picture of our life. Mari kita menjadikan diri kita seperti anak panah, Let us make our life as the arrow. melewati proses. We have to go through a process. Kita diambil dari sekian banyak manusia. We are chosen from many kind of people. Ada begitu banyak manusia, There are so many people, tetapi kita yang dipilih, but we are the chosen one. kita yang dipanggil. We are the called ones. Ibarat anak panah tadinya yang diambil kalau dia terbuat dari bambu, Like the arrow when they are made from bamboo, yang banyak di hutan-hutan. many found in the forest, Begitu juga kehidupan kita. and that is how our lives do. Kita dipanggil dari sekian banyak orang We are called from so many people dengan satu tujuan, with one person, dengan satu pengharapan. in one hope, Satu waktu kita akan dilepas. that one time we also will be released. Satu waktu kita akan pergi. One time we will go. Satu waktu kita akan keluar We will go out untuk menjadi berkat. to become blessing. Tapi ada saatnya But there is time untuk kita keluar itu. when we go out. Lalu sesudah kita diproses, So after we gone through the process, sebelum kita keluar diutus, before we go out, di mana tempat kita? where is our place? Sekali lagi, di mana tempat kita? Once again, where is our place? Tempat kita disimpan dalam tabung itu. Our place is being kept in a quiver. Tempat kita disimpan dalam satu tempat. We are being kept in one place. Dan yang berhak mengeluarkan kita, And the one who can get us out, itu hanya pahlawan Tuhan itu sendiri. it is only God the warrior himself. Lalu kita bisa katakan, apa yang dimaksud dengan tabung itu? So what is the quiver? Apa yang dimaksud dengan tempat penyimpanan itu? What is the place Untuk keadaan sekarang, for this time? bisa-bisa dengan kondisi COVID-19, It could be in this COVID-19. Tuhan sedang menyimpan kita di rumah-rumah. God is keeping us in our house. Kita beribadah di rumah. We are worshiping in the house. Kita berdoa di rumah. We are praying in the house. Kita menyembah di rumah. We are praying and worshiping God in the house. Kita memuliakan Allah di rumah. We are praising God in the house. Itu ibarat sebuah tabung. It's like the quiver. Ibarat sebuah tempat penyimpanan. It's like a place where God is keeping us. Siapa yang menyimpan kita di rumah? Who is keeping us in our Siapa house? yang menaruh kita di tabung atau di rumah? Who is placing us in a quiver Kita of belum our house? dikeluarkan. We are not being released yet. Itulah pahlawan. That's the warrior. Dia yang memanggil kita. He has called us. Dia yang memilih He kita. has chosen us. Dia yang mempersiapkan He kita is preparing us. untuk satu waktu. For one time, Kita pergi. we will go. Kita keluar. We'll go out. Menjadi berkat. Be a blessing. Menjadi berkat. Be blessing. Membawa pemulihan. Be restoration. Membawa pemulihan. Be restoration Membawa kesembuhan Bring healing. kepada banyak orang. to many people. Ibarat It's like anak panah the arrow. yang dilepas They are being released dan tempat to the place, pada sasaran. to the goal. Wuh. Man,
Katakan, "Wuh!" Say woo. Julianus Mahamura berkata amin. Amen. Julianus Mahamura berkata amin. Julianus Mahamura said amen. Debbie Tololiu, amin. Debbie Tololiu says amen. Meli Tololiu. Meli Tololiu. Foni Paat Lampus, haleluya. Paat Lampus, Luar biasa, wow. Amen. Luar biasa, wow. Amazing. Wow. Yes. Ada lagi, Paulus Pangalo, mantap. Amen. Paulus Pangalo say amazing. Rambil Wali dari Manado, sangat memberkati. Really blessed. Wow, luar biasa. Amazing. Malam hari ini And tonight kita kembali ke tema kita. we back to the theme. Anak panah. The arrow. Anak panah. The arrow. Proses. Process. Diambil dari tempat yang tidak berguna. Taken from the unuseful place. Dipangkas. Sharpened. Dibersihkan. Clean. Lalu setelah jadi, And after it finished, ditaruh dalam tabung. they are being kept. Sebelum dilepaskan, Before they're being disimpan released, dalam tabung. They need to be Dan kept saya in a berkata, quiver. And I say, tabung itu the quiver ibarat sekarang rumah-rumah saudara. is like our house. Tempat kita dipersiapkan. Where we are being Tempat kita prepared. dipersiapkan. Where we are being Tempat prepared. hamba-hamba Tuhan Where dipersiapkan. the servants of God are being Tempat prepared. Bapak Ibu Where dipersiapkan. you as the people of God are being prepared. Haleluya. Hallelujah. Jadi bicara proses tidak mudah Bapak Ibu. When we talk about process, it's not Bicara easy. tentang proses tidak gampang. It's not easy. Terkadang kita manusia, Sometimes as human, terkadang Bapak Ibu atau saya, sometimes you and me, maunya kita ingin langsung tampil keluar. we want to have that. Dan instant. orang lain melihat, wah luar biasa. And we want people to see, wow, amazing. Orang lain melihat kita, wah sangat dahsyat. We want people to see us, wow, it's Tapi- so great. Tapi kita harus tahu, But we have to know, kita harus melewati we have to go through masa-masa the season kita ada di dalam tabung itu. where we are in the quiver itself. Yang setuju katakan amin. If you agree, say amen. Ibu Yospina, amin. Vera Lensun, amin. Gusti Ayu Yeslinawati, amin. Meli Toliu, Amen. yes. Yes. Wah, sekali lagi semua bisa tulis di komentar saudara. So let's put in the comment section. Tulis di komentar HP saudara. Put in the comment section. Katakan Yesus Say dahsyat. Jesus is amazing. Oke, Yohanes Oke. pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya baca John Yohanes pasal 15. yang ke-15 ayat yang ke-16. John 15 verse 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah." Amen. Verse 16. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit. Artinya apa? Bukan kita yang menentukan hidup ini. It means it's not us who decide our Untuk life. kita pergi keluar, For us to go out, untuk kita pergi memberitakan Injil, for us to go bring the gospel, menyelamatkan jiwa-jiwa. save the souls. Bukan kita yang tentukan, It's not us who decide, tetapi tahu but we have to know sejak awal, from the beginning, sebelum kita jauh pergi, before we go, sebelum kita keluar before we go out, menjadi berkat, be blessing, kita harus tahu we have to know rancangan awal. the Rancangan plan, awal the plan from the beginning yaitu is Yesus, Jesus, Allah, the God, Roh the Kudus, Holy Spirit, Bapa. Father. Dia sudah menentukan He already decided. apa yang ia tentukan, What did he yaitu decide? saudara, It's you, saya, me, Egin, again, kita telah dipilih Tuhan. all of us. Beri God tepuk chose tangan us. untuk Tuhan. Give God Wow, big kita orang-orang pilihan We are Tuhan. the chosen people. Kita ditentukan We are sejak being semula, chosen from the beginning, sejak awalnya, from the start. sebelum kita keluar, Before we go out, kita sudah dipilih oleh Tuhan. amen. We already chosen by God. Kalau Tuhan pilih kita, If God chooses us, kalau Yesus pilih kita, if Jesus chooses us, dia nggak pernah salah pilih. He will never. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Say amen. Kalau Yesus yang pilih kita, nggak salah pilih. Jesus chose us. He never wrong. Manusia kalau memilih pasti salah. People could be wrong. Nah, biasanya kita kalau beli Lansat,
Usually when we buy langsat, Kita makan langsat, we eat langsat. kita kadang-kadang pilih mana yang terbaik. Sometimes we choose the best ones. Waktu kita pilih, kadang-kadang kita rasa itu yang manis, When we taste, it could be sweet. warnanya menarik, The color is good. tapi waktu kita makan, But when we eat, muka kita begini. our face is like, Coba-coba di zoom, kameramen. Muka kita kalau kita makan, kita salah pilih, dia pasti begini muka kita. when we choose and it's wrong, and our face will be like, Coba, saya menunggu kameramen. I'm waiting for a cameraman. Kita kalau makan yang asam, karena When we kita eat salah the pilih, sour, because we wrongly choose, maka muka kita akan menjadi begini. so our face will turn Kecut. like sour, Nggak enak, not delicious. asam. Sour. Kita ingin muntahkan lagi. We want to throw it up. Oke, Bapak Ibu, ini artinya apa? Kalau kita salah pilih, Brother and sister, it Kalau- means when we are wrong in choosing something, kalau kita salah menentukan, if we are wrong in decide something, maka hasilnya itu fatal. so the result is Fatal. Hasilnya itu fatal. Hasilnya nggak baik. it's not the right one. Hasilnya nggak baik. Tetapi apa yang Tuhan telah lakukan? But what God has done, Apa yang Bapa lakukan? what the Father has done, Apa yang Yesus lakukan? what Jesus has done, Apa yang Roh Kudus lakukan? what the Holy Spirit has Bukan done, dia, bukan kita yang memilih dia, it's not us who choose tetapi Him, Tritunggal Allah, but the Bapa, Trinity God, Bapa, Father, Yesus, Jesus, Anak, the Holy dan Spirit, Roh Kudus the Holy yang Spirit, memilih kita. they choose us. Maka hasilnya So the result membuat kita makes us smile, smile. tersenyum. Wow, Amen. katakan amin. Ibu Ponipat melewati proses dalam tabung. Gone through the process by being kept in the prison. Hasilnya pasti sesuai dengan maunya Tuhan. The result is according to God's will. Wow, komentar Wow. ada banyak sekali malam hari ini. Ricky Wongkar, yes, Yesus dahsyat. Yes, Jesus is great. Amin. Amen. Kita lanjut. Bahwa anak panah sesudah diproses dan disimpan dalam tabung, itu yang menentukan. So after the arrow is being kept in a quiver, Itu yang menentukan. it's Yang menentukan langkah kita ke depan. it's something that can bring us to the next step. Artinya apa? What it means? Setelah dari awal Bapa tentukan hidup kita, So from the beginning, God has decided what ketika our lives will ketika be like. kita dipilih dari awal, When He chooses from the very beginning, maka ketika kita ada dalam tabung, so when we are in the quiver, ketika anak panah dalam tabung, when the arrow is in the quiver, supaya anak panah itu keluar, for it being released, itu juga yang menentukan adalah tangan pahlawan. it's the warrior's hand that has to take it. Yang menentukan adalah tangan Bapa. It's the Father's hand. Artinya, hidup kita ini dari awal sampai sekarang ini semua dalam pengendalian Bapa. So it means our lives from the very beginning until now, it's in the hands of God. Semua dalam pengaturan Bapa. It's all in His management, Semua dalam ketentuan Bapa. in His Semua dalam ketentuan atau kehendak Bapa. it's in His will. Katakan amin. Say amen. Saudara, ada sampai malam hari ini. We are here. Ini adalah kehendak Bapa. It's because of His will. Bapa yang tentukan He chose us untuk dipersiapkan to be prepared lebih jauh lagi. more and more. Poin berikut. Next one. Setelah kita melewati proses disimpan dalam tabung, maka saatnya After we have gone through a process and now it's time, anak panah itu the arrow siap untuk dilepaskan. ready to be released. Saudara katakan amin. Say amen. Saya mau berkata saya siap I dilepaskan. want to say I'm ready to be Kau released. berkata kau siap dilepaskan. Let's say you are ready to be released. Jemaat Eklesia berkata kami siap dilepaskan Ecclesia say we are ready to be released. untuk For pergi, go keluar, go out. membawa berita, Be the news, kesukaan, the good news, membawa to bring hati Bapa, God's heart, membawa To bring hati Yesus, Jesus' heart, mengobati to heal hati yang luka. the wounded heart. Karena kita tahu Because we know dunia sekarang
The world. Dunia sekarang. The world right now. Dunia saat ini. The world right Manusia saat ini. The people right Hidup now. dalam They are living ketakutan, in fear, ketidakpastian, in uncertainty, kepanikan, in panic, tidak berdaya. weakness. Saatnya Now it's time waktu kita akan dilepaskan. when we are being released. Sasarannya The destination anak of God, panah dilepaskan when the arrow is being released untuk mengubah to change hati yang luka, the wounded hearts, menyembuhkan to mereka heal yang sakit, they who are sick, membangkitkan semangat, to rise up the mengangkat spirit, yang terjatuh. to lift up the fallen one. Inilah sasaran daripada anak panah. It is the goal or the purpose of the arrow. Angkat tangan Bapak Ibu. Let's lift our hands. Angkat tangan kita semua. Let's lift all of our hands. Saudara yang siap menjadikan dirimu anak panah. If you're ready to let yourself be the arrow, Atau mungkin saudara berkata, wow, aku selama ini. or if you say, "Wah, Akulah anak panah itu. I'm the arrow." Wuh. Ooh, amen. Akulah anak panah itu. I am the arrow. Aku sedang diproses. I'm in the process. Atau aku mungkin ada dalam tabung. Or maybe I'm in the quiver. Atau aku siap sudah mau dilepaskan. Or I'm ready to be released. Seperti Yesaya berkata, As the Isaiah say, ini aku. it's me. Ini aku. It's me. Utuslah aku. Use me and send Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Give a big Haleluya, hand for haleluya, Jesus. haleluya. Amen. Ibu Fonipat kembali berkomentar. Amin. Amen. Amin. Bapak David Kumolontang, kami siap dilepaskan seperti We are anak ready panah. to be released like the arrow. Kami siap dilepaskan seperti anak We are panah. ready to be released like the arrow. Ibu Yilin berkata, haleluya, kami siap dilepaskan membawa hati Yesus. We are ready to be released and bring Jesus home. Haleluya, haleluya. Setengah menit kita angkat tangan. Haleluya, For haleluya. a couple of minutes, we Mari lift kita our angkat hands. tangan, kita menyembah beberapa saat. Haleluya, Let's worship haleluya, the Lord. haleluya, Hallelujah. haleluya, 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 haleluya. Komentar-komentar Bapak Ibu. All of your comments. Semua komentar Bapak Ibu. All of your comments. Ini adalah bahasa iman. They are the word of faith. Rasa optimis kita, Are optimistic. rasa percaya kita Our confidence bahwa pahlawan that the warrior, lewat tangannya through his hand, dia sedang memegang kita. he's holding us. Dia sedang memegang kita. He's holding us Ibarat pahlawan like the warrior. sedang menaruh tangannya di belakang. He's putting his hand on the back, Sasarannya ke tabung itu. and his goal is to the Lalu dia arrow. mulai mengambil anak panah yang layak And he starts to take the arrow untuk dilepaskan, to be released, ditancapkan to be released kepada sebuah sasaran. to the goal. Dan saya percaya, And I believe jika hidup kita telah ditentukan if God has chosen us, seperti apa yang Bapak mau, like what the Father wants, kita akan berhasil. we will be success. Kita akan sukses. We will success. Kita akan berhasil We will be success di dalam bendang Allah. in God's Jika plan. kita sebagai anak Tuhan, as God's own children, jika kita sebagai hamba Tuhan, as God's own servants. maka apa yang kita lakukan So whatever that dalam we do pelayanan, in ministry, mungkin engkau sebagai pendoa syafaat, maybe you're penerima tamu, like usher, pengkhotbah, preacher, singers, singers, choirs, choirs, pemusik. musician. Mungkin itu yang kita lakukan Maybe that's what di we dalam do bendang Allah. in the ministry. Kita harus tahu, We have to know karena kita ada dalam tangan Tuhan, because we're in God's hand. kita pasti akan diberkati Tuhan. God will bless us. Jika engkau jemaat, If you are mungkin congregation, engkau tidak ada di atas mimbar, maybe you're not in the platform, tetapi engkau berdoa dari rumah, but you pray from your house. berdoa dari kantor, You pray from the office. berdoa dari toko Pray from untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. for God's ministry. Maka apa yang saudara buat, So whatever that you itu do, akan dilihat oleh Tuhan. God sees that, Dan engkau akan berhasil. and you will be success. Apa yang kau kerjakan Whatever that you akan do, diberkati oleh God will Tuhan. bless you. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Bapak Ibu, Brother and sister, malam hari ini kita harus mengimani tonight we have to have apapun faith yang kita alami sekarang, that whatever we are facing apapun right yang now, kita jalani sekarang dalam pengiringan, whatever we are going through right now, apapun yang kita jalani sekarang dalam sebuah pelayanan, whatever we are going through in a ministry, kita harus tahu we have to know saat-saat inilah
This time, saat-saat inilah, this atau time, waktu inilah, this very time, sebelum kita keluar, before we go Allah out, mau God wants. kita terus dekat, He wants us to always be close. kita terus mendekatkan diri kita. Always be close. Kita harus to Him. diam tenang. We have to be Kita silent. diam tenang. silent. Kita harus bersabar di dalam tabung itu. We have to be patient. Anak with panah quiver. itu harus berdiam lebih banyak. The arrow has to be Anak panah silent. jangan meronta-ronta. Jangan menuntut banyak. Like ignore the process. Anak panah dia tenang saja di dalam tabung itu. The arrow has to be calm Untuk menunggu dia diambil. to wait for the right time. It Begitu will juga reach dengan God. saya dan saudara. So it's how you and I should Akhir-akhir ini in this time. kita harus lebih banyak diam. We have to remain calm. Saya berkata tabung itu ibarat sekarang tempat penyimpanan. Kita dibiarkan diam lebih banyak di rumah. I say the quiver is like we are being kept in our house. Kita lebih banyak berdoa dari rumah. We pray from the house. Kita menyembah lebih banyak dari rumah. We worship in Kita the house. menikmati hadirat Tuhan lebih banyak dari rumah. We experience God's presence from the house. Kita membaca firman Tuhan lebih banyak dari rumah. We read the word from the house. Tempatkanlah diri kita Let's place ourselves ibarat anak panah like the arrow. yang ada di dalam tabung itu. The arrow in the quiver. Lalu buat apa kita diam di dalam tabung? So why should we remain there? Kita memuji, menyembah, We praise and worship. memuji, menyembah, memuji, menyembah. Praise and worship. Kita Praise and worship. berdoa tiada henti-hentinya We pray unceasingly kepada Allah. to the Lord. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Do you feel the Lord's presence right now? Apakah saudara sedang menikmati hadirat Tuhan? Do you experience God's presence? Harusnya kita, We should, seharusnya kita atau Bapak Ibu, all of us should, saatnya inilah, this time, waktu inilah, this time, gunakan kesempatan. let's use the opportunity. Kita ada di rumah. When we are in the house, Saudara mungkin berkata, we might say, oh biasanya kita di gereja, oh, we usually in the church. kita ramai-ramai memuji Tuhan. We are together praising the Lord. Kita dengan kelompok yang banyak memuji Tuhan. We are with our community. Umat-umat Tuhan ramai memuji Tuhan. God's congregation together praising the Lord. Tapi sekarang kita tinggal beberapa orang di rumah. But now we only have some people in the house. Saya mau berkata I will say bahwa Tuhan hadir tidak menentukan dari jumlah. that God's still there, no matter how many people. Roh Kudus akan melawat kita. The Holy Spirit will touch us. Tidak ditentukan dari jumlah berapa yang hadir. It doesn't matter how many the quantity. Bukankah Alkitab berkata bahwa dalam Injil Matius In Matthew pasal 18, Matius pasal yang ke-18 Matthew 18 ayat 19 dan 20. verse 19 to 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dalam dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. Dari sinilah kita memahami, From here we can understand. dari sinilah kita percaya, From here we believe. dari sinilah kita mengerti From here we understand bahwa Tuhan akan menjawab, that God will Tuhan truly akan answer. mendengar, God hears. Tuhan akan memberikan jawaban lewat doa-doa kita. God will give us answer. Tidak ditentukan puluhan orang atau ratusan orang. It doesn't depend on how much people. Tetapi ketika kita berdoa, So, but when we pray, yang menentukan atau yang bisa menarik hadirat Tuhan, thing that can bring the presence of God, doa kita yang membuat Allah berpaling, telinganya disendengkan untuk kita, prayer that can make us listen to our prayer. tergantung hati kita, It depends on our hearts. tergantung hati yang tulus, Depends on a sincere heart. yaitu ketika kita sepakat, But when we are being one, jumlah yang sedikit,
with the little, yang gak banyak. not much. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. But when God sees our heart, Gunakanlah kesempatan. let's use the opportunity. Walaupun engkau merasa sedikit dalam rumah, sedikit dalam tabung, Maybe when you feel there are only some people, in house, teman-teman sudah gak ada lagi. no friends, Tetapi Allah melihat hatimu. but God sees your Roh Kudus heart. melihat The hatimu. Holy Spirit, your Dia heart. ada di sorga. He's in heaven. Bahkan dia ada di hatimu. Even He's in Dia your melihat heart. keseriusan hati kita.